सुना थाली गो ये मोर यार गुटे আছে গো धनवाली गो हे मोर सुना थाली गो होय गो मते कथा पदे कही देवा गो धन होय गो मते कथा पदे कही देवा गो मते छाड़ी कर नहीं छाड़ी कर चोट होय गो मते कथा पदे कही देवा गो धन होई गो मते कथा पदे कही देव गो धन ए धन मालिक स्नाथाली गो ए धन मालिक स्नाथाली गो धन मालिक स्नाथाली गो धन मालिक थाली गो कथा पदे कही देवा गो धन हाय गा मते कथा पदे कही देवा गो धन बाबा हाय गा मते कथा पदे कही देवा गो धन हाय गा मते कथा पदे कही देवा गो धन गना दे जमुना बड़ी नहीं है ना सात दिन सात रात भरोसा है ना गनदरा बने ते पान किनारे गना दे जमुना बड़ी ये मते नहीं करी गुड पता कहां सता सता माय गो ये मते नहीं करी गुड पता तुम्हें कहां सता सता इटा भाई भाभी लेके बिपिन भाई गो मते कथि पते कही देवा गो धन कही देवा गो सम्मान सहित समस्त को कुड़े कुड़े टंका प्रदान करिसेंती बरानंदे सागरे कुमार से राधा कृष्ण लीलारे तांकर मन सदा सर्वदा रहिताउ बरानंदे कुमार हरि हरि होला हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला মনো দুইটা প্রশ্ন কেকড়ে দেলে কেনতা করি দেমিনো জানি ছবরে কহি দেব সভা মধ্যে ধন তমকু গুটে কহবা লাগি কইছন গোমাই আউ গুটে এবটা কহিমি গোমুই কেন কেনটা আছে মতে গোটে দেখাই দেব প্রশ্ন আছে গোমাই তুমি গুটে কহব মুই গুটে কহিমি এ খুসুর খেল
କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମକେ ଖାଲି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସଖା ଖାଲି ଯେବେ ବି ରାଧା କୃଷ୍ଣର ପଚରା ସଖା ଇ ବାଣୀକେ କେନ୍ତା ନି ପଚରା ହନ୍ হি দেখি দেখ মত ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଳନ ଦେଖବାର হরি বলা ମାରଣ ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତର ଗୁଳି ରଖି ତାହାନ୍ତି ବୋଲନ ଦେଖବାର ଯେ ମାଇକ ତମେ କାଣା ପଚରାଲ বাবুর কথা তুমি বুঝিনি পার পয়সা তাঙ্কু বি দউছন তমকে বি লথি দিছন হে পিলা যে প্রশ্ন কই করে পয়সা নেবে তুমি বিনা পয়সা রে রে মর বহেন গাদা কর বহেন ମାଇକ তুই যদি କାଣା କହମି বুয়া নেব বলে কাহার কানে লিখিছন যে দেখো জানিতিলটা কম নাই জানলে কাম গান লোক ଯେ ফাঁসি ତୁମେ ପଚରାଲଟା କେନ୍ତା କରମି ଏଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିମୁ ନା সেটা মুখ্য সমাচার পুনি থরে ତମକୁ ପଚରାବା ଲାଗି କହିଛନ କ ମାଇ পুরি বেটা হব আর জন 21টা ପିଲା ଗୋଟେ ଘାଟେ ବୁଡ଼ି ମୁଲି ସେଥିରୁ ତାହାର 2ଟା ପିଲା ପୂଜା ପାଇଲି 19ଟା ପିଲା କାହିଁ ଗଲେ 19ଟା ପିଲା ମାନଙ୍କର ନା କାହିଁ ନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା କିଏ তার মা বুয়া তো মুই গো ଆଉ ମୋର ଲାଗି ଆସିଛି ବାର୍ନି ଜଙ୍ଗଲ ବାର୍ନି ଖୋଲା হ্যাঁ ତହିଁ ଯାଇ କରି ରାବଣ ମଲା মোলা ତାର ଗତି ମୁକ୍ତି କିଏ କଲା ଓ ଏନ୍ତା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିସି କେ আমার কুকুর চাবি চাবি মারি দেলা ଆମର ଗାଁ ନା ପରେ ଅତରଲା আরে আমাক করি দেছ আচ্ছা আচ্ছা সবকে ঢিলা মেলা ঢিলা মেলা ହଁ বাবু গো ମାଏ ଗୋ আচ্ছা বার্নি খোলা বার্লি মুড়া ହଁ ହଁ হেলে কেন রাবণ মলা কানা লিখি ବାର୍ନି ଜଙ୍ଗଲ ବାର୍ନି ଖୋଲା ତହିଁ ଯାଇ କରି ରାବଣ ମଲା ତାହାର ଗତି ମୁକ୍ତି କିଏ କଲା ମାନେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଗତି ମୁକ୍ତି କିଏ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ বিভীষণ করবে আর কে করবে তো আর কে থিরা ভাই বিভীষণ কা করবে না ଲଙ୍କାପୁରରେ ଲଙ୍କା କୋଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁର ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ରାବଣ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କାଣା କରିଥିଲେ ସେହି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ସଖା এড়ে বড় কড়া কোশ্চিন তো আজ্ঞা করিছন কিন্তু রাবণঙ্কর ভাই বিভীষণ এক নিজে গান লোক আমার প্রশ্ন দেমা তো প্রকৃতে বিভীষণ কাহার পুয়া জানিছ এটা তো মেরে কো ম্যারেজ নেই পুতা জানিছিলা কিন্তু বিভীষণ তাঙ্কর অরসরু জন্ম নেই হি মাত্র রাবণঙ্কর ভাই বি নহেছে কি বিশ্বরবা ঋষিঙ্কর পুয়া মধ্য বিভীষণ নহেছে ସେଥିଲାଗି ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ସଖା ରାମ ଭକୁଆ ଭକୁଆ ରାବଣ ଭକୁଆ হ্যাঁ আর তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন ভকুয়া দুর্যোধন কা করি কি রামায়ণ কে রাম ভোকা ভোকা রাবণ ভোকা সীতা বি ভোকা আর মুই চালাক ତୁମ ଚାଲ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ସଖା ଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଦ୍ୱାପର আর ତ୍ରେତୟାକେ ମିଶେଇ କରି କେନ୍ତା ଭାବରି কেনতা হবে কেনতা রাম ভকুয়া ভকুয়া রাবণ ভকুয়া কেবে বি স্বর্ণর মুর্গ থিসি দেখিছ রামচন্দ্র প্রভু মারি যাইছিলি স্বর্ণ ଆଉ ରାବଣ କେନ୍ତା କରି ଭକୁଆ ହେଲା ରାବଣ ଖୁଦ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲା କି ମୁଁ ରାମର ହାତେ ମରମି ବୋଲି କରି ହେଲେ ତଥାପି ସୀତାକେ ଚୁରାବା ଲାଗି ଛାଡ଼ଲାନି ସଖା ହେଥିଲାଗି ରାମ ଭକୁଆ ଭକୁଆ ରାବଣ ଭକୁଆ তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন ভকুয়া দুর্যোধন ভকুয়া হেলে কেন্তা করি দ্রৌপদীকে যেতেবেলে বস্ত্র হরণ করবা লাগি কহিলি তাঙ্কর মৃত্যুর ভেদর কারণ বালা নই কো বিশ্বাসী নহি নির নারী কো বি নাহি নখ সিংহ থিবা প্রাণী বিশ্বাসী নহি খালি ধন যা যা জীবন যা স্ত্রী লাগি জীবন যাসি কি জমির লাগি জীবন যাসি খালি ত্রেতয়া দ্বাপর খালি স্ত্রী লাগি তো ঝগড়া জাতি হইছি সীতা লাগি রাবণ মলা দ্বাপর যুগে দ্রৌপদী আমার লাগি চঞ্চলা মাঝি সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু কোটি পরমায় দেইথান্ত বল আনন্দে সাগরে কবার হরি বল আহে শোণ শোণ সুজ জান দেই কারণ আহা রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ করহে শ্রবণ আনিল আগ বিশ্বরবারু শিকর যে দুইটি নন্দন রাবণ কুম্ভক
गा सुन सुज्ञ जाना तो महाज्ञानी था रावण रावणर एते बुद्धि विश्व ब्रह्मांड रे काहर ने হয় গো कली जुगे जेंटा कंप्यूटर ने बोलसो त्रेतया जुगर रावण हाँ हेते बुद्धि थिला तो रावण जिते बेले पाप भार तार देहरे बढ़ी बस हाँ हाँ रावण मोर मृत्यु भेद किए मते मारि पार मी तो त्रिपुर विजयी दशानन रावण হয় গো काहार हस्तरे मोर मृत्यु हेबा बोली करी हाँ। से माने निजे निजर भविष्य बाणी देखिथिले तो तांकर कपाल के रावण निजे आखि आखि देखबे हाँ। जे कपाले लेखा हे केबे जे काय बोली? सीतार हरण एवं रावणर मरण मरण। बाबू कहले जे सीता के जानी जानी कर चोरी करला बोले कि जानी जानी कर एखा सीता को चोरी करिथिले जोगेंद्र बाग आज्ञा तो एहीपरि भाବରେ सम्मान सहित किछि टंका प्रदान करिसंती बोलानंदे सागर एकबार हरि बोल। तो जेते तोरा रावण तार निजर कपाल के आंखि देखबा हाँ, हाँ। सेते लेखा हिके बजे सीतार हरण एवं रावणर मरण। मरण जदि सीता के जदि मैं हरण करबी हाँ, हाँ। रावणर हस्त रावण जदि मृत्यु हेबा হয় গো। ताले किए मते मारबा तापरे जानि पाइला जे अयोध्या नरेश दशरथ राजांकर प्रथम पुत्र ही मोर मृत्युर कारण हेबा जे कपाले काटा लखाइते से वाला भाग्य भाग्य ए मोटा देखि देख काना लखाइছে যে তুই অধা বয়সে ছড়া হইকর মরি যাব ସେଥିର୍ ଲାଗି ସଖା ଇଟା ବାନି ଜଙ୍ଗଲେ ବାନି ଖଲା ତହିଁ ଯାଇ କରି ରାବଣ ମଲା ମାନେ ରାବଣ ମଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ଅନ୍ତି ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ করেছিলে ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାଣା କରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ବି ଆସିଥିଲେ ସଖା ଆର ମାଇ ଗ ତମେ ଇଟା କହ ଧର হেটা নিয়ে কহে हेटा नहीं कहे मोर इटा तो कहू सुन तेल अधा कि काटी दौछ कथा के फट कर काटी दौछ जे মুই কহমি বলুছে পিলা ଇଟା ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କିନୁ ଗো ମାଇ ହେତିର୍ कह हेंताले विभीषण केनता करी रावणर रावणर भाई नहे से विभीषण से कथा बुझे कर कह मते କେନ୍ତା କରି ବୁଝନି हे प्रश्न नहीं पचरा बागो माई हे कथा तो मैं कहूଥିଲି बुझे कर सह मते तमे अधारु काटी छ नहीं सेदिन तो सेदिन हटा नहीं अंतिम संस्कार कले ना रावण रो अंतिम संस्कार नहीं हेबा নেই तो जणे को अंतिम संस्कार जदि नहीं हेला सखा स्वर्ग भुवन गले केनता करी স্বর্গ ভুবন কে দেবে রাবণ नाग लोक के जे छ रावण रावण स्वर्ग द्वार जैसे सखा ভগবানের হাতে মোলা বলি যে पुराण रो प्रमाण देमी मुई तो जेते बेले रामचंद्रंकर केबे भी श्री बोली नहीं लगु थई जेन दिन रावण मरिथिले सेई दिन श्री राम बोलिथिले रामंकर नाम रखी तोरी जैतिले और स्वर्ग द्वार जैतिले হ্যাঁ হ্যাঁ जदि रावणंकर जदि संस्कार नहीं हेबा तो स्वर्ग गले गले केनता करी তা করান্তি পিণ্ড আন্তি ভাগি যেতি ভাই हेई भी थिबा सखा अन्य पुराण रे देई भी थिबा नाना गुरुंकर नाना मत ताहा जानंती सुपंडित का बोलो हां तमे मुई जेन कथा पचे छी कथा कह का बोलो টমেটো চালো প্রশ্ন মন কে খিরমন বছা आरु খিরমন বছা এবং হোমন চন্দন तांकर दुख ही सुख प्राप्त हो बलम देखबार হরি বল मारण भंडा दक्षिण काली छत्र ढांगी रखी थांतु बलम देखबार ढीला कर बाबू गो हाँ हाँ मुई तो आज्ञा मानकर प्रश्न हमें जानिथिले कहमा नहीं जानिथिले किछि कथा नहीं हाँ, हाँ। सेटा हमको फांसी नहीं दियन নেই নেই हमें एटा परीक्षा नहीं दिए बा जहां आबे गुरु ठाई शिक्षा पाइछ ता ही बुझे पारमा आ नहीं जानिथिलाटा 20 देले भी हमें आउ नहीं कहि पारन तो ए पिला हाँ हाँ तो द्वापर जुगर कथा में तुमको पचरे थी द्वापर जुगर कथा पचरे छ किन समय कथा केन समय जिते बेले द्वापर जुगर भगवान श्री कृष्ण गोपपुर रे रहुतिले रहुथिली सेही समय रे समस्ते इंद्र देवता के पूजा करथिले बड़ देवता इंद्र बोली ओ वर्षा नहीं होथी बोली करी इंद्र को पूजा के कले पूजा करूथिली तो सही समय रे भगवान श्री कृष्ण समस्त को मना कले कि तुम इंद्र के कहीं ना पूजा कर পূজা করুছ করুছ पारुछ बेले तुम गिरी गोवर्धन पर्वत को पूजा कर হ্যাঁ तो कृष्णंकर कथा मानिकर समस्ते হ্যাঁ গিরি গোবর্ধন इंद्र के छाणिकर गोवर्धन पूजा कले বলে तो सेई इंद्र राजा 7 दिन 7 राति पर्यंत लगाण वर्षा करिथिले করিছিলা যে एते वर्षा हैला एते वर्षा हैला एते वर्षा हैला से वर्षा जलटा किनारे गला जे जमुना रे टिके पानी ने নে बना গল্লা गोपपुर बासिंगर किछि क्षति नहीं हैला से वर्षा जलर कथा टिके मते बुझै करी कहेबा गो पिला हम मिश्र बाबू आज्ञा कलार समय रखी केतेटी भारत मुद्रा प्रदान करेछ बोला तांका घरे लक्ष्मी नारायण अन्न वस्त्रे परिपूर्ण ग्रंथ बोलम देखबार
হে জটাজুট মণ্ডিত চন্দ্রচূড় বদনম শম্ভুরিষ পশুপতি শান চন্দ্রশেখর ভূতিশ্রী পিনাকি ত্রিশূলম ধূতখণ্ডম সিদ্ধিখণ্ডম মামদেব বিরিবাক্ষেতুলজম গঙ্গাধরি শম্ভুরারি হর দেবঙ্কর হেলে দেব মহাদেব বল বাপাঙ্কর বেশি শিব পার্বতীঙ্কর ছয়ত ছায়ারি থাউলম দেখবার সখা হো ए बुआ तुम मोका सुख দিনে ছনে বর্ষা হেলে সখা ই ভুই চুহুচি সে 7 দিনর 7 রাতের পেন ভুই চুহি দিবা মাইকে পত্রা বজ नहीं तमर माई के ने पचरा पुबारो मुई कहि दु छे दिने अधे चूही भी दबा दिने अधे बोले 7-7 दिन और पेन के तो भुई भी नहीं चूही देखा तो আমার বাটকে 3 দিন পেন মারি দেলা যে নয় তো ও কি করি আলা যে ডক্টর বুড়ি কে শিব মন্দির নে লুকলে বলি যেই কথা কহি দিলে ঘর কেনে বত আগে কহতাল তো আমার মন কে করে আনমু আগো গজগমনি মঙ্গলে রানী গো মতে করিলে 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 ঘায় তো রাজা 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 এ মোকাবি করিনে গায় তো মন্ত্রী এই মন্ত্রী ঝগড়ি ধরে ওনলি जो छा জীবন নেই না তোমার এ যে মন্ত্রী লোকের কে তাকত কাম যায় মন্ত্রীর দিমাগ হায় তোর কলি কথা লাগে শুরু তারে তুই মো ছাতির কলরা তোর দি কোলি কথা মোকে লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির ফপস দেখ মিথুন মাঝি নৈಋত মাঝি এবং পূর্ণ মাঝি ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ବୋଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି କବାର ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାମବନ୍ତୀ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମା ଦେଇଥାନ୍ତି କବାର হরি বল মাই গো হায় তোর কলি কথা মতে বি লাগে শুরুতা গো তুই মোর ছাতির কলজা ছাতির ফপস তুই মোর ছাতির কলজা তুই মোর ছাতির টিরচা তুই মোর ছাতির কলজা আগো গজগমনি মঙ্গলেই নামি গো গজগমনি মঙ্গলেই নামি গো মতে করে দেখায় তো রাজা মতে করে দেখায় তো রাজা 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 হায় তোর কলি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির কলজা তোর কলি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির কলজা ଚମକୁତି ସକ ପିଲା ତମେ আরে মুই আছি আরে আরে এ মাটা মুই হচ্ছে মাইটা নেই ধরে নে পুতে দুনিয়াকে কହି দিଅ এমতা কইলি নে নেই দে পুতে তো যে হাটা মুই হচ্ছে আর কে আছে মকা তো কান্তা যে তোর ভোল্টেজ খিস্তি আরে মুর্দি আর হচ্ছে না মো কাଣା ହେଇଥିଲା ଗୋପୀନା মাই গো আগত্রে তয়া যুগর গিটার হায় হায় মুনি বড় কস্তি মুনি বড় ত্রেতয়া যুগর গিটার সে কস্তি ঋষি বড় সে কস্তি মুনি বড় আগ 21 দিন
হাত রন্ধা খাইলে খাই মাই গো মোর ধন গো বাছি শুনব শুনুছি ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে অযোধ্যা নগর কি অগস্ত্য ঋষি ভুলি যাইଥିଲେ সখা ভুলি যাইছেন ସେହି ସମୟରେ ସୀତାମାତା କାଣା କରୁଥିଲେ କାଣା କରିଥିଲେ ନିଜର ହାତରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୋଉଛନ୍ ସଖା 21 दिन पर्यंत अगस्ती मुनि ହଁ ଖାଇଲେ ଗୋ ମାଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପେଟଟା ନାହିଁ ପୁରଲା मोरे ठाकर पेट तीन चार करवारी चंदन भाड़ी। के हो टीमन बाड़ी रा पान वाला बाबू ए पान वाला बाबू तोर पान भी जीरा मसाला जते भरी देबे तुड़ी बूढ़ी मोज धंगरी है बुढ़ी ई पान वाला बाबू तो अगस्ती ऋषि भी 21 दिन पर्यंत सीता मातांकर हस्तरंधा खाइथिले खाइले इटा त्रेतया जुगर से ओठा खोइतरे जे बुढ़ी लेके लागे छी सॉरी बुढ़ी केड़े बड़ भक्त मोर श्रवणा सवरी ମାଇ ଗୋ ତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସୀତାଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କର ପେଟ ନେଇ ପୁରଲା ତ ସୀତା ପାଖକେ ଗଲେ আর ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗିଛ ମତେ ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଦିଅ ସୀତା ମୋର ପେଟ ପୁର ଭାବରେ ସୀତା ମାତା ରାଗି କରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେହି ପାଣି बुढ़ी माँ क्या बोलछन का হ্যালো মোর দুইটা নাতন কে নিয়ে যা মুই কভার করমি এই দুইটা লোককে নিয়ে যাবি না হ্যাঁ দুইটাকে নিয়ে যা ए गारसा हम बुढ़ी मां कही दे ए मां कोटे मौका देबो তোকে পড় নাই তো তোকে নাই বললাম ওকে ओके तब बेला बोला लागी दे बुढ़े तू सुरा के নাই গো তাকে নাই দিও नहीं दे এই মোট মাটি কে দেবে आगे जीवी ना पुष्ट पिला नहीं गो ତ ସୀତା ପାଖକେ ଯେତେବେଳେ बसा तो सीता पास के अगस्ती मुनि खाइबा लागि जाइ छै तो अगस्ती ऋषिकर पेट ने परे ई तक जाइ छै ତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକେ ସୀତା ସାପ୍ୟ ଦେଲି ତୁମେ 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ତମର ପେଟ ନେଇ ପୁରୁଛି नहीं पुरला। ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଉଛି ଆହା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେବା ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା 7 ରାତି 7 ଦିନ ଘରେ ବର୍ଷା କରିବେ ସେହି ଜଳ ସବୁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିଇବ ମହାମୁନି ମୋ ସାପ୍ୟ ନିଅ ओ त्रेतया जगे सीता माता ଆଗ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସବୁ ପିଇଲେ ହାୟ ହାୟ ହେଲା ତେଣୁ ଗପ ପୁରାଣେ ଓଡିଆ ଗो ଖାଲେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗೋ ମାଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଇଟା ଲେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଦାମା ଦାଦା ଗো ଏଦାନ ବଜରଙ୍ଗୀ ଲତା ଏଦାନ ବଜରଙ୍ଗୀ ଲତା ଗো କଡ଼ି କଥା ଆଗେ ସୁଦୁ ତାକ ସମସ୍ତେ ଆସି କରଦା କାଲି କଥା लागे सुरु तारे ते मोर छातिर कलगा ରାଧେ ରାଧେ ଆମର ମୁସ୍କାନ ବାଲକ ବାଲିକା ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି एकबार ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ हो बोला आनंद एकबार ହରି ବୋଲ तुमको जिनटा बुझे कर कहबे लगे तो कहि दे ହଁ ହଁ मुई भी किछि किछि जानि थिला कहि दे ହଁ ହଁ यहाँ सकाल पहले होली खेल माज राधा कृष्णकर होली खेल ଏବେ